عنديش الخبره في المكتبات المطالعه بل المكتبات الجامعيه، ولكن طلبت بصفه عامه كنت احاول ان اجد يعني موديل تمبليت لتطبيقه، ولكن تفاجات وكنت مسرورة لأني شفت العمل اللي قامت به مكتبة المطالعة بأضرار. يعني العمل اللي قاموا به جيد جدا، ونتمنى يعني يكون هناك تطور في هذا الإطار. دونك هنا خديت نوعين من دو زيكزامبل دو زوتي من الويب اللي نقدروا نطبقوهم في المكتبات رقم 2 ولا 2.0. Alors, l'émergence d'un Internet participatif et la rapidité à laquelle changent les techniques et les usages démultipliés incitent à s'interroger sur les bibliothèques algériennes à l'ère du Web 2. Alors, parler de ces deux concepts est une tâche difficile parce qu'ils sont étroitement liés à des technologies qui sont en perpétuelle évolution et bien sûr qu'on n'arrive pas à maîtriser. On a beau à comprendre ce que c'est les nouvelles technologies dans le domaine de la bibliothèque, mais on ne pourra jamais les appliquer dans les bibliothèques parce qu'ils sont en vogue et ils sont en perpétuel développement. Alors, qu'est-ce que c'est le Web 2 et qu'est-ce qu'une bibliothèque 2.0 ? Et faut-il être 2.0? Alors, le terme Web 2 apparaît pour la première fois durant l'été 2004 par le biais de Dal Dougherty et John Bartel et se joint à eux rapidement pour créer la première conférence Web 2 en octobre de la même année. Donc, mais la paternité du terme Web 2 revient à Tim O'Reilly. Pourquoi? Parce que lui, il a fait naître, il a donné naissance à la sociabilité, au terme social dans le Web 2. Alors, quels sont les outils du Web 2? Bien sûr, on a les sphères de partage qui sont les vidéos, photos, musique, ainsi de suite. On a les réseaux sociaux tels que Facebook et d'autres. Et puis, on a les alertes telles que RSS et Proxonomy et les sphères de publication telles que les wikis et les blogs. Donc, dans le Web 2, on a l'utilisateur du net, il est plutôt contributeur. Dans le Web 1, il est plutôt surfeur, il ne fait que surfer sur le net. Donc, il ne produit pas, il ne contribue pas à la gestion de l'information, au traitement et à la publication de l'information. Il est plutôt, dans le Web 2, il est plutôt actif et il produit de l'information. C'est-à-dire le Web 2, il se focalise sur l'usager dans l'acquisition, le traitement et la diffusion de l'information. Le Web 2, il exige que l'utilisateur soit au centre de la bibliothèque. C'est-à-dire, les responsables de la bibliothèque, le professionnel de l'information, il doit se focaliser sur l'utilisateur. C'est-à-dire, on marginalise l'utilisateur, on ne fait que, c'est-à-dire, on fait des programmations pour la bibliothèque entre les responsables de la bibliothèque. Maintenant, à l'ère du Web 2 ou le web social, c'est-à-dire qu'on fait appel à l'utilisateur, c'est-à-dire on travaille avec lui, on contribue avec lui, on cherche qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses vocations, qu'est-ce qu'il veut cet utilisateur, qu'est-ce qu'il cherche aussi, et on lui donne la main dans la gestion de la bibliothèque. C'est-à-dire que l'utilisateur, il est au centre de la bibliothèque. Alors, le déplacement, c'est-à-dire la formule, elle a changé. Maintenant, on centralise et on le met au centre de nos préoccupations. Alors, la bibliothèque 2.0, on est à l'heure du Web 2 avec ses outils. Et maintenant, on a la bibliothèque 2.0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une bibliothèque qu'on connaît traditionnellement et classiquement, qu'on va appliquer les outils du Web 2 dans la bibliothèque. On n'est pas obligé de mettre en application tous les outils de du Web 2. On peut par exemple prendre juste un catalogue, par exemple l'OPAC, on peut par exemple utiliser un blog dans une bibliothèque, utiliser le Facebook dans une bibliothèque, utiliser les flux RSS dans une bibliothèque, le partage de l'information à travers les outils de cette bibliothèque. Donc on n'est pas obligé de ramener tous ces outils et les
en application dans notre bibliothèque pour être une bibliothèque 2.0. Alors, la bibliothèque 2.0 a le même principe. Si l'usager ne va pas vers le catalogue qui est très important dans la gestion d'une bibliothèque, donc celui-ci doit aller vers cet utilisateur. C'est-à-dire, si l'utilisateur ne vient pas vers nous, c'est à nous d'aller vers cet utilisateur à travers ces outils, à travers cette technologie d'information et de la communication dans le Web 2. Nous, on a parlé du Web 2, mais il y a bien sûr le Web 2, le Web 3, le Web 3, le Web 4, et puis il y a le Web sémantique. Alors, dans le Web 2, ou le Web d'une manière générale, actuelle, sémantique, 3 et 4, et ainsi de suite. Le principe actuellement, au niveau international, c'est-à-dire tous les chercheurs, tous les professionnels de l'information, ils ont un souci maintenant primordial qui est chercher faux et trouver juste. C'est-à-dire, du moment que cet utilisateur il est en face d'une machine, c'est-à-dire on n'est plus maintenant dans le classique. Il est en face de cette machine, il se débrouille, il cherche l'information. S'il arrive à trouver l'information, c'est tant mieux, il peut faire après. S'il ne trouve pas, on ne peut rien faire pour lui. Maintenant, c'est tout le contraire. C'est la machine avec le web sémantique qui va faire le travail pour cet utilisateur-là. Et cet utilisateur-là, on va mettre tous les moyens, des outils du web pour donner l'information que l'utilisateur n'a pas cherchée. C'est-à-dire, comme par hasard, il va trouver l'information qui est utile pour lui, mais lui, il n'a pas au départ cherché cette information. Et ce qu'on appelle le terme, c'est la sérendipité. C'est un terme, ou plutôt un concept qui est en vogue et tous les chercheurs du domaine de gestion de l'information se focalisent sur ce terme-là. Donc, la sérendipité, c'est trouver ce qu'on ne cherche pas. Donc, mettre en relation l'usager avec le bon document au bon moment. Alors, la bibliothèque 2 points, donc pour aller vers cette bibliothèque, il faut donc, 5 principes. J'ai repris ces 5 principes de cette bibliothèque 2.0 ou, si vous voulez, les axes de cette bibliothèque d'une source qui est le Bibliopédia. Donc, se promouvoir, c'est-à-dire pour aller reconquérir son public qui a trouvé d'autres outils. C'est-à-dire, l'utilisateur, il a trouvé ailleurs l'information. Il ne va plus vers cette bibliothèque. Donc, il a trouvé dans le net, dans le Web 2. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est-à-dire la bibliothèque, elle doit aller vers ces outils-là et va chercher ce public et le ramener vers cette bibliothèque. Donc, ça, c'est promouvoir. S'ouvrir à l'usager. On n'est plus dans se fermer vers soi-même. Donc, on doit s'ouvrir à cet utilisateur. Donc, approfondir ce qu'on a dans notre bibliothèque. C'est-à-dire, là, on ne veut pas dire qu'on va laisser de côté ce qui est classique et ce qui est très dossier, mais tout le contraire. Approfondir ce qu'on a et améliorer aussi ce qu'on a et s'ouvrir au Web 2 ou cette technologie-là. Le troisième point, délivrer de nouveaux services dans le cadre du Web 2 avec ces outils-là. Et le plus important que je considère, moi, et à mon humble avis, que je considère un point très important, c'est-à-dire on doit se positionner en forum social. C'est-à-dire se positionner au cœur de ce cadre social, de cette technologie de l'information et de la communication. Donc, se positionner comme lieu central pour la communauté. Les bibliothèques donc, sont appelées également à jouer pleinement leur rôle social, c'est très important, et se positionner comme lieu central pour la communauté, donc en créant des espaces en ligne dotés d'une interopérabilité, c'est-à-dire l'information qui va et revient, des composants évolutifs comme les systèmes de gestion de contenu. Et bien sûr, on a déjà parlé, les collègues, ils ont parlé de Cora et bien d'autres systèmes de gestion de l'information et de la communication. Alors, la bibliothèque 2, c'est quoi d'après Sarah Pourtant? Donc, la bibliothèque 2.0 propose tout simplement de rendre l'espace de votre bibliothèque réel et virtuel. Donc, plus interactif, plus propice à la collaboration et davantage axé sur les besoins de la communauté. Donc, il se centralise surtout sur l'usage. Donc, le socle ou l'axe primordial dans une bibliothèque, c'est bien l'autre et c'est pas l'autre. Nous, on est là pour gérer cette information, on est là pour traiter cette information, pour l'utiliser
que pourquoi on est dans cette bibliothèque, on est dans cet espace-là? C'est pour rendre service à l'utilisateur, c'est pour donner cette information à l'utilisateur et la mettre à la disposition de lui. Lui, il est là, donc on va mettre tous les moyens dont on dispose à cet utilisateur pour qu'il trouve cette information. Il trouve même ce qu'il ne cherche pas aussi, c'est très important. Alors, l'utilisation des outils du Web 2, moi j'ai pris deux exemples que je considère très importants. Et même quand on cherche l'information, on trouve beaucoup d'informations sur les blogs et les OPAC 2.0. Donc, pour les blogs, donc les usagers évoluent. Les bibliothèques doivent adapter leur offre, ou du moins la manière de fournir cette offre. Elles doivent fournir les informations que le lecteur cherche sur les supports et via les canaux que ces derniers utilisent. En allant dans ce sens, le Web 2 permet aux bibliothèques de resserrer les liens avec son lecteur en l'impliquant davantage. C'est-à-dire qu'on implique, il était feignant, il était là, il cherchait l'information, il ne voulait que consommer. Donc nous, on va l'impliquer dans cette mission, c'est de le mettre dans cette gestion de l'information et de la communication. Donc elles peuvent lui fournir automatiquement de l'information personnalisée par les flux RSS, tenir un blog sur lequel les lecteurs peuvent laisser leurs commentaires, donc on implique indirectement le lecteur, suggestions ou idées de la part du lecteur. Donc une présence sur Facebook, elle est aussi importante pour nous, offre une grande visibilité à la bibliothèque et permet d'évoluer dans un environnement familier de ses lecteurs. Bien que le papier ne soit pas près de disparaître. Impossible, on va dire que le papier, il va disparaître. Donc là, ce n'est pas le sujet. Donc bien que c'est une conviction et puis c'est un point de vue aussi... voilà. Donc le papier ne soit pas prêt à disparaître, il n'est plus la seule source d'information. Et même l'accès au fond de la bibliothèque se fait depuis un certain temps, via un outil informatique qui est très important, c'est l'OPAC classique, que connaît tout le monde. Ce dernier est aussi en train d'évoluer vers le web 2.0. Lorsque les outils proposés en bibliothèque ressembleront à ceux que les lecteurs ont l'habitude d'utiliser dans le quotidien, il y a fort à parier qu'ils se sentiront un peu plus chez eux. Là, on est en train de se focaliser sur l'utilisateur. À l'étranger, nous on est ici bien sûr, mais je veux juste donner un exemple. Par exemple, à l'étranger, ils ont dépassé la bibliothèque 2.0, mais ils sont plutôt dans la bibliothèque 3e lieu et les Idea Store. Ça veut dire, je reprends ici la dernière phrase, ça veut dire le lecteur, il doit se sentir chez lui. Il n'y a plus cette barrière qu'on a. Donc, moi, ils ont créé des zones à part. Qui m'a dit ce matin, et puis bien d'autres. Pour le vieux, pour les étudiants, pour un lecteur ordinaire, pour un retraité, un travailleur, quelle que soit la personne, elle doit se retrouver dans le cadre de la bibliothèque. Donc, moi, ils ont créé des zones, ce qu'on appelle des zones, et chacun a sa vocation et ce qu'il veut faire dans cette bibliothèque. Si j'ai envie, par exemple, de lire un livre, c'est pas mon fils qui va m'empêcher de venir lire ce livre-là. Donc, je ramène mon fils, je le mets dans une zone, ils ont des crèches, des garderies. Je mets mon petit enfant dans cette garderie, dans cette zone pour garder les enfants, et je vais lire, par exemple, mon livre, ou regarder, par exemple, aussi, ils ont même proposé des cinémas, ils ont proposé des travaux, des zones de cuisine, des zones de lecture, des zones de travaux scientifiques et autres. Donc là, ils sont plutôt en avance par rapport à nous. Mais là, si on arrive à maîtriser déjà ça, c'est déjà pas mal pour nous. Si on arrive à utiliser que les outils, quelques outils, si on arrive à les appliquer, pour moi, je trouve que c'est déjà pas mal et beaucoup pour nous. Alors, les blogs, j'ai pris comme exemple les blogs. Donc, certains blogs fonctionnent comme des outils de veille automatisés. Donc, ils alertent, ils donnent des alertes sur des informations. Donc, grâce à l'agrégation de fils RSS affichés sous forme de billets, donc ils pourraient par exemple être utilisés pour informer toute une équipe des nouveautés éditoriales en temps réel. Donc, la bibliothèque peut présenter son OPAC aussi sous forme de blog, c'est-à-dire tout en gardant le blog, mais on utilise le catalogue en ligne sous forme de blog. Ainsi, chaque notice est un billet avec sa propre adresse accessible
blog. Les autorités, on a les auteurs, sujets, indices et ainsi de suite. Et directement via les moteurs de recherche. Les blogs peuvent être aussi utilisés par les bibliothèques pour communiquer en ligne. Il permet de mettre en avant les nouveautés acquises par la bibliothèque, c'est-à-dire tout ce qu'on reçoit dans la bibliothèque. Et surtout, il est ouvert aux commentaires, ça c'est très important, c'est-à-dire que n'importe qui peut commenter autant qu'il veut dans ces blogs-là. Internautes ou usagers. Donc un blog peut également dans une bibliothèque être comme une publication annexe complémentaire d'un portail de bibliothèque. On a notre système de gestion de bibliothèque, on peut aussi annexer à notre système de gestion cette blog-là. Donc ils peuvent présenter aussi un certain nombre de services, diffusion de ressources, par exemple les dossiers documentaires, les références, espaces d'expression ou d'information. Enfin, les blogs en général sont un outil de création d'une communauté de la bibliothèque qui invite l'usager à participer dans son univers. Si vous avez remarqué, dans tout ça, on est centralisé que sur les lecteurs. Donc on est obligé de travailler avec ce lecteur-là parce qu'on est là pour ce lecteur-là. Alors, les OPAC, j'ai choisi les OPAC 2.0 parce qu'il y a beaucoup de bibliothèques qui travaillent avec ça. J'ai des étudiants qui sont dans les bibliothèques municipales, principales, universitaires aussi. Et ils me ramènent des travaux sur les OPAC 2 et j'ai trouvé ça comme très intéressant. Je me suis dit si on arrive à faire ça, et comment dire, ça veut dire l'OPAC au niveau de toutes nos bibliothèques, au niveau national, ce sera l'idéal pour nous. Donc les OPAC 2.0 peut désigner un OPAC classique, traditionnel, tel qu'on le connaît, dans lequel a été intégré des outils du Web 2. C'est pas grand-chose du tout. Par exemple, certains fournisseurs des systèmes de gestion de bibliothèques ou de portail de bibliothèques proposent désormais l'intégration du flux sur OPAC. Donc, ou sur le site de la bibliothèque, grâce à une liste de sélection thématique de nouveautés sur laquelle l'usager peut cliquer et il peut accéder à la notice du document, le réserver et surtout donner son avis grâce à des commentaires. Le cas par exemple de Amazon, on peut l'intégrer aussi. Donc c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques essentielles d'un OPAC 2.0, donner la possibilité au lecteur de participer par l'ajout de commentaires donc la rédaction de critiques. Citons comme exemple Amazon, l'un des premiers sites à développer des fonctionnalités 2.0 avant même l'apparition du concept de Web 2.0. Donc les OPAC proposent 4 fonctionnalités principales. Donc la possibilité pour l'usager d'ajouter un commentaire, ça c'est très important pour nous, à la suite de la présentation d'un document et d'enrichir ainsi sa notice bibliographique. Le deuxième point, la possibilité de conseiller ou non un document en choisissant de mettre ou non jusqu'à 5 étoiles comme symbole d'appréciation. Il m'est arrivé de chercher un ouvrage. Là où il y a plusieurs étoiles, je me dis ça c'est un ouvrage qui a été sélectionné ou favorisé, pardon, donc je suis tentée à lire ce document-là. Donc la possibilité d'ajouter des tags, ça aussi c'est important, au document sans le contrôle des professionnels. Et le dernier point, la possibilité de lire les suggestions d'autres usagers sur la notice d'un document. Citons comme exemple AFI OPAC 2.0. Le AFI OPAC il a été changé par, je pense que c'est correct, maintenant c'est plus AFI OPAC 2.0. Alors pour terminer, donc, le web fait désormais partie de notre environnement, donc chose évidente, on ne peut pas fuir, on est obligé d'être avec tout le monde, on est obligé de communiquer avec les autres, on est obligé d'être en relation, de signer des partenariats, de signer des conventions avec le monde entier. On est obligé d'être visible au monde, on est obligé d'être visible au niveau national et au niveau international. Donc ça c'est une obligation si vous voulez, on n'a pas le choix et on est obligé de suivre ce modèle. Donc au-delà de tous les supports d'information existants, il représente pour une bibliothèque une source d'information accessible et en croissance permanente. La nature numérique des informations qui circulent sur ce web est ouvert, leur confère une plasticité encore jamais
égalée. Donc le Web 2 ne propose que des outils qu'il nous faut mettre au service des politiques documentaires et d'établissement. Il ne s'agit non pas tant de proposer une technologie innovante ou même simplement de créer un bloc que d'instituer un nouveau rapport avec l'usager. Tout se focalise, et je reviens et je redis aussi que l'usager, il est primordial dans notre démarche dans une bibliothèque. Assumer les nouveaux moyens de communication et les appliquer en bibliothèque doit nous permettre de valoriser nos compétences et nos collections dans le cadre de nos missions et de nos objectifs. Et pour terminer, donc les bibliothèques doivent connaître toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour leur propre pratique professionnelle et son évolution, mais également pour apporter un meilleur service à l'usager. Toujours l'usager, il est au centre. Il doit donc faire un pas vers l'usager. L'usager a gagné une certaine liberté d'action face à l'écran. Les bibliothécaires peuvent difficilement leur imposer, par exemple, comme autrefois, un cadre très restrictif d'accès à l'information. Ils développent de nouvelles facultés cognitives plus instinctives qui ne s'accordent pas facilement avec les anciennes habitudes de recherche. Donc, ils sont porteurs de nouvelles demandes, de nouvelles façons de faire et sans doute de penser. Ils sont plutôt exigeants que l'ancien lecteur. Il va falloir donc inventer de nouveaux services sur place ou à distance et développer de nouvelles compétences en ce qui concerne le métier même. Et pour terminer, j'ai résumé tout ça. Donc, donnant du sens à l'usager, faciliter l'accès au contenu et aux pratiques culturelles en introduisant les outils du Web 2.0. Donc c'est aussi mettre l'usager au centre du réseau, lui donner le pouvoir de créer, diffuser, modifier et construire l'information. Et je vous remercie. أشكر الأستاذة المدخلة على هذا العرض المجيد وكانت مدخلة حول إمكانيات وتطبيقات ويب 2.0 في المكتبات العمومية. وبالتأكيد فقط أن الأستاذة درست لفترة لعدة سنوات وعندها ميل واهتمام بالغ بالتكنولوجيا الحديثة وخاصة فيما يتعلق بتطبيقات البراتيك ممارسات المستعمل البراتيك دو ليزاجي. كانت فيها موضوع دراستها في الماجستير والدكتوراه والتقت فيها ايضا اشارت الى مفهوم الوساطه في المكتبه والميدياسيون بيبليوتيك وايضا امكانيات استغلال التكنولوجيا في المكتبه باعتبار احد نموذج من نماذج التكنولوجيا الحديثه. اذا بني قانوني نمر الى المداخله الثانيه وهي بعنوان خدمات معلومات المكتبات العموميه الجزائريه عبر الخط دراسه تقييميه لموقعي انترنت المكتبتين الرئيسيتين للمطار العموميه لولايه الاغراض وبسكرة من تقديم وبالنيابه للاستاذ ابو الحبيب حمزه وهو محافظ للمكتبات والوثائق والمحفوظات بمديريه الثقافه والاضرار واستاذ مؤقت بجامعه الجزائر. بهذا بالنيابه للاستاذين نور الدين شريط وبايدة عثمان. اذا فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه السيد نائب مدير الكتاب والمطالع العمومية بوزارة الثقافة، السادة الأساتذة، السادة الحضور بمختلف المقامات والرتب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال هذا الملتقى الوطني الرابع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمكتبات الرئيسية للمطالع العمومية، التطبيقات، الاستعمالات والممارسات. سأكون بالنيابة ممثلا للأستاذ نور الدين شريط والأستاذ عثمان بايدة اللذان اعتذرا لعدم الحضور بأسباب خاصة وطارئة.
عنوان المداخلة كان تحت عنوان خدمات المعلومات بالمكتبات العمومية الجزائرية عبر الخط، دراسة تقييمية لموقعي الإنترنت للمكتبتين الرئيسيتين المطالعتين العموميتين لولاية أضرار وبسكر. بمعنى ما هي مختلف الخدمات التي من خلالها تتواجد المكتبات المطالعة على الخط، خاصة بعد دخول الجزائر إلى الجيل الثالث والرابع للإنترنت. ما هي التحديات التي تقف أمام المكتبات المطالعة العمومية الجزائرية، خاصة وفي كما قلت دخول الجزائر إلى الجيل الثالث والرابع للإنترنت، وكذلك امتلاك شريحة واسعة من المجتمع الجزائري للشبكات للهواتف الذكية. كل هذا ما هو موقع المكتبات، ماذا يمكن أن تقدمه المكتبات الرئيسية في هذا المجال. إذا لقد حظيت المكتبات العامة باهتمام خاص من طرف الدولة أبرزته المشاريع المختلفة والإنجازات المتعددة عبر تراب الوطن. فيه كما شاهدنا بنايات على مستوى الوطني لمختلف المكتبات الرئيسية والعمومية، كذلك للمكتبات البلدية ومراكز الثقافية. كل هذا من خلاله تسعى الدولة جاهدة إلى نشر ثقافة المكتبات والقراءة لدى المجتمع. أقول كذلك منذ نشأتها عملت المكتبات على تحقيق أهدافها وخدمة روادها، وذلك بتوفير الأرصدة الوثائقية المناسبة وتقديم الخدمات المتنوعة سواء للمكتبات أو للجمهور بصفة عامة. من أهداف هذا البحث أولاً الاطلاع على تجربة المكتبتين في مجال إنشاء وتطوير المواقع الإلكترونية. النموذج كما قلنا لمكتبة المطالعة العمومية لولاية أضرار، والمكتبة الرئيسية كذلك لولاية بسكر. كذلك ثانياً أبرز أهم خصائص الموقعين من خلال أداة التقييم. كذلك ثالثاً مقارنة بين الموقعين من أجل إظهار أوجه التشابه والاختلاف. إذا ماذا يمكن أن يقدمه الموقع الإلكتروني للمكتبات للجمهور المستفيدين، خاصة إذا تعلق الأمر بالإحاطة الجارية وكذلك بإظهار مختلف الخدمات التي تقدمها المكتبات، وكيف ينعكس كل هذا على جذب المستفيدين للمكتبات. خدمات المعلومات عبر الإنترنت، أولاً البريد الإلكتروني، الجماعات الإخبارية، الوصول إلى الملفات، وكذلك المناقشة عبر استخدام الدردشة، وكذلك الوصول إلى نظم المعلومات من خلال الشبكة العنكبوتية. كل هذا من شأنه أن يربط المستفيد بالمكتبة المطالعة. كنموذج عن ذلك الموقع الإلكتروني يعتبر الموقع الإلكتروني للمكتبة العامة على من أهم الوسائل الحديثة التي يمكنها من تحقيق الانتشار وتوسيع خدماتها للمستعمل أينما كان. ويعرف الموقع الإلكتروني بأنه مجموعة من الصفحات والنصوص والصور ومقاطع الفيديو الرقمية والمترابطة وفق هيكل المحتوى المتماسك ومتفاعل، تكون محملة في حاسوب من نوع خادم، ويحتوي كل موقع على صفحة رئيسية. بمعنى أن المكتبة الرئيسية المطالعة من خلال الموقع الإلكتروني أنها تنشر أهم النشاطات التي تقوم بها المكتبة، تنشر أهم الإصدارات الحديثة التي ترد المكتبة من المقتنيات، وكذلك بإمكانها أن تنشر الثقافة المكتبية من خلال هذا الموقع. وهو موضوع الثقافة المكتبية هو السمة الأبرز التي ممكن هي عائق ليس الجزائر فقط وإنما الدول العربية بصفة عامة. أهمية تقييم مواقع الإنترنت يكون من خلال الإجراءات الهامة التي يمكن من خلالها الحكم على جودة الموقع الإلكتروني للمكتبة العامة. يعني هل الموقع أدى خدمات لمستفيدي المكتبة أم لم يقدم. ارتباط تطوير الموقع بالتقييم الجوري للوقوف على الإيجابيات والسلبيات. كذلك من خلال الموقع ممكن الاستمارة للمستفيدين من خلال
التقييم للمكتبة ونشاطاتها، وما هي الاقتراحات التي ممكن أن يبني عليها موظفي المكتبة هذه من خلال السلبيات اللي ممكن يتقدم بها ويطرحها الجمهور على الموقع. كذلك الدراسة التقييمية لأكثر من موقع تعد تفيد في المقارنة من أجل استخلاص نتائج كل تجربة. عناصر التقييم: كيف نقيم موقع المكتبة أو أي موقع آخر؟ أولا سهولة الاستخدام، عندما يكون الاستخدام في متناول كافة شرائح المجتمع، كذلك تكون فيه المعلومات مبسطة، فيه محركات البحث مبسطة هي اسم المكتبة، كل معايير متواجدة للمكتبة ما عدا معيار الاتصال عبر الإنترنت، وكذلك اسماء أعضاء مجلس المكتبة. هذا بالنسبة للمعايير الأساسية. كذلك بالنسبة للمعايير الإضافية كلها متوفرة ما عدا مربع للبحث، وكذلك مكان كبير للملاحظات التي ممكن المستفيد يتواصل بها مع موظفي المكتبة. نتائج الدراسة: تخلص الدراسة إلى باقي النتائج أهمها. يعتبر إنشاء مواقع الويب للمكتبات العمومية الجزائرية من المبادرات الجيدة كونها تساهم في دعم الاستفادة بتكنولوجيا المعلومات وتوسيع الخدمات. ثانياً، يتوافق الموقعان الإلكترونيان مع المتطلبات الأساسية المحددة في المعايير المعتمدة. ثالثاً، يوجد نقص في المحتوى الرقمي خاصة في موقع المكتبة العمومية لولاية أضرار. ثالثاً، يوجد نقص في الخدمات الرقمية المتعلقة بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. خاتمة لهذه الورقة البحثية: من خلال الدراسة يتبين الموقع الإلكتروني للمكتبتين الرئيسيتين المطالب من ولاية أضرار وولاية بسكرة يعتبران نموذج للمكتبات الأخرى، حيث أنهما دعما حضور المكتبتين على الويب، مما مكن من توسيع الخدمات والاستفادة من مستعملين جدد. ولا شك أن النقائص الموجودة يمكن أن يستفاد منها مستقبلا عن طريق استغلال الإمكانيات التي توفرها تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وكذا الاستفادة بمؤهلات العاملين وخاصة المكتبتين يرفع تحدي تقديم خدمات المعلومات مناسبة عبر الإنترنت، وهو من شأنه أن يدعم حركة الثقافة أو أن ينشر آلية الثقافة المكتبية بالجزائر. إذا كان هذا هو البحث. أشكر لكم حسن الاستماع والاستماع. نشكر المتدخل على هذا المداخلة القيمة التي كانت حول موضوع خدمة المعلومات، والانتظار فيها إلى 3 محاور أساسية هي خدمة المعلومات، إلى أدوات وتقنيات تقييم المواقع، ثم ترقى إلى مفهوم الحضور على الويب أو يسمى مرئية المكتبات في البيبليوتيك سير الويب. وقد توصلت هذه الأسبوع إلى جملة من النتائج. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم من أساتذة وطلبة وضيوف، مرحبا بكم. نحن الآن بصدد إلقاء مداخلة أو ورقة بحثية في الملتقى الوطني الرابع الموسوم بعنوان تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، بعنوان دور تكنولوجيا المعلومات في تفعيل التواصل والاتصال بين المكتبة العمومية وروادها، وباختيار المواقع الإلكترونية نموذجاً. وكانت الدراسة الميدانية حول الصفحة الرسمية لموقع فيسبوك للمكتبة العمومية بولاية أضرار. أولاً، الدراسة كانت بإشكالية بحثية مفادها كيف تساهم تكنولوجيا المعلومات في تفعيل الاتصال والتواصل بين المكتبة وروادها، باعتبار عملية التواصل هي جوهر والعنصر الأساسي الذي تسعى له المكتبة. خطة البحث من خلال هذه الدراسة اشتملت على جانبين: جانب نظري في 4 محاور والفصل التطبيقي. المحاور كانت حول أولا تكنولوجيا المعلومات كمحور أول، ثم الاتصال والتواصل محور ثاني، والمكتبات العمومية المحور الثالث، ورابعا كان حول مواقع التواصل
الاجتماعية. وفي الفصل التطبيقي تطرقنا إلى نتائج الدراسة حول تحليل محتوى موقع فيسبوك للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بولاية أضرار. ولمزيد من التفاصيل النظرية يمكن الاطلاع على المداخلة كاملة. أولاً، تعريف تكنولوجيا المعلومات يمكننا تعريفها إجرائياً على أنها تلك العمليات المتعلقة بنظم المعلومات ومعالجتها وحفظها، بالإضافة إلى عمليات التواصل من خلال البرامج والوسائل التقنية والإلكترونية. أما فيما يخص أقسام تكنولوجيا المعلومات فإننا نوجدها في المخطط التالي الذي يبين أنها تنقسم إلى قسمين: جانب مادي وجانب معنوي أو جانب ذهني. الجانب المادي يتعلق بالوسائل والمعدات من خلال الحواسب الحاسوب وملحقاته وكل الأمور المتعلقة بذلك. أما الجانب الذهني فإنه يتضمن المهارات من خلال البرمجة والتسيير الآلي للمعلومات، بالإضافة إلى التطبيقات والبرامج كأنظمة التشغيل والبرامج والتطبيقات المختلفة. باش ما نطولش على الاستخدامات باش نوضح يعني في الامور اللي قامت بها المكتبه. نحول بطاقة رقمية، بطاقة الاشتراك. بطاقة الاشتراك هذه تاع واحد من العمال المكتبين في المكتبة. يعني بطاقة الاشتراك اللي نضربوا بها في المكتبة هي بطاقة رقمية. البطاقة الرقمية كاين ان كود بار، هذا الكود هذا. من خلال يعني الدخول إلى المكتبة عن طريق هذه البطاقة الكود بار، وهذا الرقم حول القارئ القارئ المكتبة حول إلى الكود بار حتى تقرأ الآية. وهذا يسهل هنا الدخول. ومن مزايا هذه البطاقة أن المكتبة يعني تمكن من إحصاء المستفيدين، وبالتالي معرفة عدد من المنخرطين بهذه المكتبة ورصد حركة المستفيدين داخل المكتبة، والتأكد من هوية يعني المستفيدين. في فوا كاين بعض المستفيدين يكون الشاطر تاعو لا تحكي عنه يعني قارئ ولا طالب آخر. يعني هذه هما مزايا هذه البطاقة. ومن صلاحيات البطاقة يعني اللي تكون ديجا البطاقة يعني صاير كملت يعني صلاحية تاعها يعني هذا الجهاز يعطيك إشارة لهذا الجانب. ثاني شيء في هذه المكتبة هي قاعة يعني البحث. قاعة البحث يعني هناك يعني توجور كاين علاقة بهذه القاعة اللي تخص البحث بالنسبة للطلبة. من خلال يعني فهرس يعني الاتصال الآلي المباشر يعني الروباك، وتعتمد يعني هذه الفهارس المحوسبة والآلية لاستخدام الحاسوب، حيث تختزل تسجيلات الجغرافية في قاعدة البيان وتعرض بيانات على شاشة مرئية، استجابة لطلبة يعني المستفيدين. بالنسبة هذه باش تكون في المغالبة اللي ما راناش في الحكاية ولكن الحمد لله يعني خليني نبدأ نعاود برك على الأستاذة. بالنسبة للكتاب moi toujours dans une optique j'ai de l'espoir sincèrement parce que les bibliothèques disposent soit d'un site web, soit de
المطلعوين رانا نحاول اننا نعمم التكنولوجيا الحديثه لايجاد الكتاب، وبالتالي انه يهمني انه لما يدخل الانسان الصفحه تاع المكتبه ولا الموقع تاع المكتبه لي موكلي راهي متعدده، معناها الكلمات المفتاحيه تتعدد وتبحث عن الكتاب كما تريد وفي الوقت الذي تشاء وتحصل على المعلومه في ظرف وجيز وقياسي. وبالتالي والله ان معناتها احنا في المكتبات الرئيسيه للمطالعه العموميه ولا القائمين على هذا المشروع الكبير اللي هو مشروع القرن، مشروع فخامه رئيس الجمهوريه، مكتبه في كل بلديه ومكتبه في كل ولايه الى اخره. وبالتالي يا حبذا من الاكاديميين انهم يتقربوا اكثر للواقع، معناه ينزلوا للواقع، ما نبقاوش نتكلموا في الامور الاكاديميه هذه النظريه، لانه النظري شيء. وانا خريج جامعه وهران، الجامعه الجزائريه في التخصص، والاساتذه كنت تقريبا اعرفه. نعم، مدير المكتبه الرئيسيه لولايه الشباب، معناها خريج من الجامعه الجزائريه، قدمت كثير الجامعه الجزائريه. لكن والله لو نتابع اليوم، انا نشوفوا اليوم، وانا لا اوجه اتهاما لاحد، لو نشوفوا اليوم معناه الطلبه اللي راهم يخرجوا في التخصص علم المكتبات والتوثيق، مع الاسف نسبه كبيره والله الا بعاد على التخصص، وبحكم التخصص لا ماهوش حكم معناها باش نكونوا قاسيين على الكل، لكن لابد من إعادة النظر في تكوين الطلبة في هذا التخصص بالذات، لأن الواقع اللي رانا عايشينه احنا في المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية تطور جدا. معناها قدرنا نمشي في مشروع القرن اللي هو قرب الكتاب للقارئ، ونمشي وانه تكون عندنا مكتبه في كل ولايه ومكتبه في كل بلديه، ونظن ممثلي وزاره الثقافه ومديريه الكتاب راهم متواجدين اليوم. نظن وصلنا وين عندنا اكثر من 1650 مكتبه بلديه. وبالتالي يا حبذا على الاكاديميين انهم يزيدوا يشجعونا في المكتبات الرئيسيه، ما يجوش يقولوا لنا التصنيف راه كارثي. وتقدري يا استاذ انا نوجه لك دعوه تزوري المكتبه الرئيسيه للمطالعه العموميه لولايه تجلب وتشوفي تصنيف، لكن بشرط لما المتحدث لما محمد قموميه يبحث على كتاب ولا يجده في تخصص ما، هذا لا يعني ان التصنيف خاطئ. وشكرا. اولا بديهيا نشكروا الاساتذه ونشكروا الحضور ونشكروا الاخزيطه اللي فسح لنا المجال باش نقدموا الراي تاعنا في مجال تكنولوجيا المعلومات. هذا في بدايه الامر كان حنا هذه الانتقادات حنا نرحبوا بهم كما قلت ساعه. من خلال الانتقادات غادي نسجدوا هذه الاخطاء ونتقدموا نحو الاحسن في سبيل خدمه المجتمع، خدمه القارئ. فيما يخص التكنولوجيات الحديثه، راكم تشاهدوا نتوما راكم فوزات بيان بلاسي باش تعرفوا سو كي سباس او نيفو دي بيبليوتيك برينسيبال اي او نيفو دي بيبليوتيك يونيفرسيتير. الدراسات تاعكم قامت على دراسات جامعيه ولا دراسات رئيسيه للمطالعه العموميه، هذا مانيش عارف بصح سو كي سباس او نيفو دي بيبليوتيك. هناك قفزه نوعيه في مجال استعمال التكنولوجيا الحديثه وتقريب الكتاب للقارئ عن بعد. كيفاش تقريب الكتاب للقارئ؟ من خلال الاعتماد على سو كنابيل حنا لو باك اونلاين بيبليك اكسس كاتالوج، واغلبيه المكتبات راه معتمده هذا النظام. هناك برمجيات مختلفه، كاين اللي يخدم الكوا، كاين اللي يخدم البي ال بي، كاين اللي يخدم الاستنجاب، كل واحد وراه صايب الضاله تاعه. فيما يخص الاستاذه لا استنى زيدي سي صح. في الحقيقه هي المداخله تاعك كانت قيمه، ولو ان فيها واحد القسوه، واحد كانت شويه شوف هذا فيما يخص الى كان نستعملوا برمجيات التكنولوجيا الحديثه. هناك سو كنابيل حنا لامبورطاسيون دي نوتيس بيبليوغرافي، وهذه لامبورطاسيون غادي دير عمليه لامبورطاسيون تاع لي نوتيس بيبليوغرافي. وكي دير لامبورطاسيون تاع اون نوتيس بيبليوغرافيك غادي دير لها كامل
الوسائل تاعها زعما ما تبذلش جهد في اعاده كتابه نوتيس بيبليوغرافيك، راك فاهمه؟ كيما تعتمد على لا بي ان اف ولا تعتمد على سودوك ياك سي سا كي دير لامبورطاسيون سي با ان بروبليم. وكي دير لا ريشيرش بيبليوغرافيك سور لوباك غادي دير لا ريشيرش افيك دي مو كلي كيما قال الاستاذ افيك من خلال الكلمات المفتاحيه. تينا عندك الصح وزافي ريزون مدام كي تقول لي ان اوفراج مال كلاسي سي ان اوفراج بيردو سي سا زعما هي كي تكون في الصفوف المفتوحه كي يكون كتاب ماشي مصنف انا ندخل للمكتبه ونحوس على كتاب ما غاديش نلقاه وين نورمالمون نلقاه. الا كان في الديانات نورمالمون كتاب تاع الديانات نلقاه في الديانات ما نلقاش فيه التاريخ والجغرافيا. هذا سي لوجيك. بصح الا كان اعتمدنا على لو سيستيم اوفر هي نورمالمون ما تكونش مش عارف تكون حاله في الويديتي سهوله حلوله فيما يخص المعامله مع الكتاب مع لا نوفيل تكنولوجي ما كاش اشكال وحنا هذه تاع الرفوف المفتوحه ولا نوفيل تكنولوجي رحنا مدينه تلمسان راها قفزت واحد القفزه نوعيه بحيث ان جامعه ابي بكر بالقايد راها اعتمدت مؤخرا جهزت كل المؤسسات كل المكتبات الجامعيه بجهاز الاعاره الذاتيه كما اللي كنت تحوسي كما اللي كنت تهضري عليها. هذه راها كاينه ومطبقه بالمعنى ان الطالب ولا الباحث يدخل المكتبه الجامعيه غادي يخدم نفسه بنفسه بدون الاستعانه الى العامل ولا اخصائي المكتبات. يروح للرفوف يرفد الكتاب راه عنده اون كارت تاع لا بيبليوتيك فيها الكود بار يمشي لهذيك لا ماشين يدخل لا كارت يحط لا كارت تاعه تقرا تعطي له لا فيش تكنيك تاع ليتيديون يعاود يدير الكتاب تقرا الكود بار ودير له لو بري وتعطي له ان تيكي تامبريمي له ان تيكي بالمعنى لا دات دو بري لا دات دو ريستيتيسيون ويديمانيتيزا ويخرج مع البورتيك نورمال بلا ما يديرونجيه. هذه اللي كاينه في كامل الكليات. راه عندنا 8 كليات على مستوى جامعه البركان راها مجهزه بهذا الامكانيات. واش عنوان هذه هي مداخله لها جانب تطبيقي لماذا جانب تطبيقي؟ لانه هذه عباره عن تقنيه من التقنيات التي نود ان تكون او تحتذى بها مكتبات المطالعه العموميه. عملنا بدور الاستودعات الرقميه في التنظيم واداره الارصده الرقميه للمكتبات العموميه في الجزائر الافاق المستقبليه انشاء من خلال هذه الدراسه قمنا بانشاء مستودع رقمي للمكتبه الرئيسيه للمطالعه العموميه بأضرار استخدمنا فيه نظام يسمى بنظام ديسبيس. نبداو من اجل ان نعطي تدخيلات لهذا الموضوع فكره حول الموضوع. اولا كل واحد منا في الوقت الحاضر يلاحظ ما يلي. اولا هناك تطور في حركه النشر علم زياده الانتاج الفكري حول العالم. القارئ والباحث بالخصوص اصبح يتبع انماط جديده للاتصال، معناها بالنسبه لي كان اتصال مباشر. هناك انماط جديده من الاتصال هو الغير مباشر مقصود تطور هائل في المصادر الغير ورقيه. كاين بزاف اللي راهو من البدايه ويحسب بلي نتكلم عن النشر الالكتروني. لا، انا مانيش نتكلم عن النشر الالكتروني، انا نتكلم على حاجه ثانيه سوف ترونها من خلال الموضوع. ضعف الميزانيه، اكيد كل واحد منا يعرف ان المخصصات الميزانيه في المكتبات لا تكفي الحاجات من اجل تلبيه احتياجاته، سواء كانت من ناحيه الماديه او من ناحيه البشريه. القيود المفروضه على النشر والتاليف من عندما نتكلم على النشر الالكتروني نتكلم الاستاذ عليه من خلال منظمات الحقوق التاليف وحق المؤلف. الوصول المحدود للانتاج الفكري، علما اننا عندما الواحد يتكلم على الانتاج العلمي موجود على شبكه الانترنت، كل منا له وصول محدود. شكون هو اللي عنده وصول غير محدود؟ هو الذي يدفع تكاليف من اجل الوصول الى مهما كانت التكاليف تاعنا، مهما كانت
التكاليف نتاعها. لذلك نحن نرى ما يسمى بالتكتلات او التعاونيات المكتبيه. من هذا ما ادى بمختصين للتفكير في الحل. هو ما هو الحل؟ هو الوصول الحر للمعلومات. الوصول الحر للمعلومات. ما هو الوصول؟ جعل المحتوى العالمي حر ومتاح عالميا، لانه نحن نعرف انه هناك دول متقدمه وهناك الدول الثانيه اللي هي دول العالم، هناك مشكل في ماذا؟ في المعلومات بين العالم الاول والعالم الثاني. نحن نطالب ومن خلاله ما ننتج به مؤتمر بودابست اللي هو حق الشعوب في الوصول الى المعلومات. نحن نعلم ان المعلومه الان اصبحت اثمن شيء في العالم هي المعلومه. لم يعد هناك شيء مجاني. من بين هذه الاشكال اللي هي ما يسمى بالمستودعات الرقميه، هي شيء جديد ابتدعه ماذا؟ المختصون. هو ما يسمى بالمستودعات الرقميه. ما هي المستودعات الرقميه؟ المستودعات الرقميه هو عباره عن نظام حاسوبي يهدف الى تخزين المواد الرقميه لاستخدامها في مكتبتنا. ونحن كمكتبه نريد ان عندما نتكلم على ما يسمى باستخدامات التكنولوجيا، يجب ان ناخذ من التكنولوجيا ما ينفعنا. لي حاجه اللي بها نزيد المقروئيه او نزيد او نضيف قارئ او نضيف واحد زياده ليا في المكتبه باغي نخرط نضيفها للمكتبه. لان الهدف انه بالنسبه للمكتبات هو عندها انفون بغيت ما يسمى تسوقوا عن طريق خدمات من بين هذه ما يسمى بالمستودعات الرقميه. وعلى هذا الاساس يمكن اعتبار المستودعات على انها رفوف للكتب في المكتبات الرقميه، قواعد او هي عباره عن ميزه قواعد بيانات متاحه على الخط تقوم باستخدام مختلف اشكال المواد المرقمنه في موضوع ما او مؤسسات ما لحفظها. اولا ترقيه المطالعه العموميه، دونك نشوفوا كاع الفئات، ولكن ما ندخلش مع الطلبه وما ندخلش في المخطوطات. هكذاك راني حنخدم خدمه المكتبه الوطنيه. قلت كلمه الحفظ، وحنا ما عندناش لا ميسيون هذه، ما عندناش هاد المهام هذه تاع الحفظ. المكتبه الوطنيه والمخطوطات. المخطوطات قادرين، هو مركز وطني قادر يدير مستودع. حنا عندنا مهام اخرى، عندنا مهام اخرى استاذ. وكان نبدا نخدم في خدمه الجامعه، مش عليه بالنسبه ليزاكت تاع الكولوم ولا تاع الملتقيات تاعنا يخدموا الطلبه تاع المكتبات، مش عليه. ولكن نبدا نجي في كل يعني العلوم تاع اللي تعملهم الجامعه. انا ما سلكش ما نخدمش خدمت العقل، نحارف على المهام تاعي. يعني في ليميسيون في لو ستاتيو تاع 2007 و 2012 قراه مليح تعرف لي باللي نمسوا الفئات وترقيه المطالعه العموميه بلا ما ندخلوا. باغ اكزومبل نجيب انا ان ليبر في المكتبه تاعي، نجيب ان ليبر نشوف لو ميدسان ماذا بيا عن ميدسان ولا ليكونوميست ولا يجي المكتبه تاعي ونجيب له لا سال دو ليكتور ولا بصح ما نجيبلوش كتب تاع لا ميديسين، نجيب له بالك قاموس يخدم به لي زانسترومون دو ترافاي تاعو. بصح ما ندخلوش انايا في لا ميديسين تاع اسمو لاباري سوا ديجيستيف ولا نيورولوجيك ولا فهمتني. دونك كي نبدا نخدم في المهام اخرى انا نحارف تاع لي ميسيون principale de la bibliothèque de lecture publique. وشكرا. مداخلة مهمة في مرحلة مفصلية بالنسبة للمكتبات الرئيسية على المستوى الوطني، لأننا في حاجة فعلا إلى هكذا مستودعات لتدعيم الرصيد الإلكتروني وخلقه وإجرائه ومتابعته. ولكن عندي ملاحظة بسيطة فقط فيما يتعلق بالإشارة للمكتبات المجانية. أعتقد أخلاقيا أقول أخلاقيا ربما كمؤسسات دولة لا يمكن أن تتجه نحو هذا الاتجاه
في دعم مثل هذه الاشياء. يعني كاين ناس عندها حقوق تاليف، كاين حتى ولو انك لما لا تستعمل الكتاب الرقمي المجهول المصدر، ولكن اخلاقيا ايضا لا يمكن ان تشير الى من يستعمله. بمعنى ان الاشاره للمكتبات الرقميه هذه فيها نوع من والله اعلم. شكرا بارك الله فيك. أول مبادئ هي ما يسمى بالوصول الحر. الوصول الحر للمعلومات لو كان أكسس أي عدم وجود القيود المالية وكذلك قيود الملكية الفكرية. المعروف أن المستودعات الرقمية تكون فقط حصرا لإنتاج المؤسسة التي تنتجه. نخرج من مشكل الملكية الفكرية وحقوق المؤلف. عندما ندير المذكرات الجامعية مش من إنتاج المكتبات الرئيسية للقاعة العمومية، وإذا قامت بإعداد مستودع رقمي فهي مطالبة فقط بإتاحة وأرشدة وحفظ منتوجاتها. يعني المذكرات ليس من اختصاصها. هناك جامعات عديدة مثل جامعة بسكر عندهم مستودع رقمي فيها المذكرات. شكرا. Faite par Dr Khtaria. J'ai une remarque. D'abord, je veux remercier pour le choix de ce sujet d'actualité. La première question, j'ai une remarque et autre une question. Concernant la remarque, vous avez donné des notions très avancées sur la technologie web 2.0, mais c'est mieux de les illustrer avec des exemples ou bien des images, ou bien au moins de citer quelques exemples qui existent. La question, à votre avis, est-ce que lorsqu'on crée un compte Facebook ou bien compte Twitter ou bien un blog, il est lié avec le site d'une bibliothèque, permet de dire qu'on a une bibliothèque 2.0. Autrement dit, quelles sont les caractéristiques d'une bibliothèque 2.0? Merci. لابد أن نشير إلى أن حدة النقاش لا تعني الاختلاف، وإنما تعني التراء. هذا شيء طبيعي. حدة النقاش تعني تراء، لا تعني الاختلاف وإنما تعني التراء. والاختلاف المطلوب بين العلماء هو ليس اختلافهم في الرأي، بل اختلافهم إلى بعضهم، أي ذهابهم إلى بعضهم البعض. وأشير إلى جزئية أشار إليها الدكتور عبد الجليل حينما قال الذهنيات ولم ينتبه لها أحد. فالمسألة الأساسية التي ينبغي أن ننطلق فيها هي الذهنيات. ذهنيات الذي يقدم الخدمة، وذهنية المتلقي لهذه الخدمة، وذهنية الرابط بينهما. فمتى غيرنا الذهنيات ثلاثة سنصل إلى فكرة واضحة موحدة حول إرساء شبكة للمكتبات قد تصل إلى الربط بين المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية والمكتبات الجامعية. لأن المكتبات الجامعية في الأصل في المبدأ، وإن أنا إن كنت لست مكتبيا لم أدرس علم المكتبات، ولكن من ممارستي العمل داخل المكتبة أكسبتني بعض القواعد والأساسيات والمبادئ التي نعمل بها في المكتبة، وبالتالي أكسبتني بعض المعاني متشابهة لا فرق بينهما. نستطيع الخطأ الإشكال أو الفشل الذي منيت به شبكة المكتبات الجامعية ليس لعدم توفر الوسائل، بل لعدم تطابق الذهنيات، لأن الذهنيات لم تتطابق للأسباب. حنعطيها 3 أسباب. إما أن صاحب الفكرة هذه خجول لا يستطيع أن يعبر عن ضرورة التحول إلى العمل الرقمي المرتبط بالتكنولوجيا، أم أنه مغرور متكبر لا يحب أن يظهر أحد أفضل منه، أم أنه لا تتوفر له الإمكانيات لمستواه المادي أو العقلي أو ما إلى ذلك.